कैसा है? चला जाऊंगा 2-3 मिनट बाद इधर मैं कोई 2-3 फोटो ले रही हूँ हम अंदर नहीं आएगा हम इधर की है हमारा गांव है ये इधर माथा ना खिली का कोई बात नहीं हमारा गांव इधर है दूर बेटा बटर साथ बात नहीं कर तुझे देखा तू ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तेरे आशे के आ जाए हम ভাই বিয়ে সাবে ওই में मर जाए ভাই हम বিয়ে সাবের সাথে ভাই মজা आएगा नहीं तो आप आ जाओ जाओ दूर बैठ आ जाओ কুটিয়া বাকি চুগো কুটিয়া বাকি চুগো গাই ওই পুলিশ ওই তো আমরা কইতে গাইছি আমি কই এটাই আমরা ওই গ্রাম সাইকেল দিয়ে উঠে যাইতাছে দেখতাছুন এটাই আমরা গ্রাম হ্যাঁ ও এভরিওয়ান আপনারা অনেকে কমেন্টস করো আমার টিকটক কমেন্টস বক্সে তো কইতাছুন আপনারা অনেকে বেড়াইতাই নাইতাই ইন্ডিয়ার দেখতাই তো আমি নেক্সট টাইম লোকেশন দিয়ে দিব আপনারা চলে আসেন আপনাদেরকে ঘুরাইয়া দেখাইবো আমাদের গ্রাম ঠিক আছে ওকে ভালো থাকবেন ভিডিও Bye. চলে